शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण भयंकर विषय मैं आपण को कही बहुत परीक्षार सम्मुखरे मु पढ़ी प्रकाशित पुस्तक प्रचार करने लिखा जाई एते साधारण कथा नुह बहुत बड़ विषय जदि परमेश्वर अनुमति थाए जड़े आरंभ करी शेष करी पारिबो नहेले आरंभ करी शेष करी पारिबो नाही। प्रतिबंधक अड़ुआ आतंक परीक्षा बाधा आउ कौन घटबार संभावना भी अच्छी आपन को डरैबा कहूनी आउ डरिक छाड़ा कहीं निश्चित भाव में ता ऊपर को हाथ मारिबा से विषय केमी घोषणा करने असुविधा नहीं। कंटिन्यू जड़े एठू गोटे थर सेठू गोटे थर एटा भी असुविधा नहीं किंतु आरंभ करवा बहुत कष्टकर माने करी सिना पारिबे तरी पारिबार अछि। झड़ झंझा बहुत बहुत परिवार मध्य देखा जीव बाहर देखा जीव बहुत बहुत कथा आसिबो आसिले मध्य आमर डरिबार नाही जदि प्रभुंग प्रेरणा अछि डरिबार नाही। आज मु कहि आपण को प्रकाशित 3 पर्वर 6 पद शुणु मंडली कौन आत्मा कौन कहती जार कौन अछि से ताहा सुनु। प्रभु तांको वाक्य आशीर्वाद करंतु एठी कार कान नाही आगे मां भौणी माने कार कान नाही समस्तंकर अछि किंतु बाह्य कर्म समस्तंकर ठीक अछि। आकु पाठ ज्ञान रे कह जाए एटा को कौन पिला माने पाठ पढ़िया पिला माने कौन कह जाए को बाह्य कर्म उसाल लूट सोरारे उसन बाह्य कर्म पाठ भाषा रे एटा को काटी फिंगी देले मध्य सुनी हेबना नाही कारण भितरे अंतकर्ण गोटिए मध्य कर्म अछि। तेणु एई कान थिबा बड़ कथा न किंतु मैं आपको कहबी दले लोकर कान नाही दले लोकंगर कान अछि। तेणु प्रभु कहले जहार कान अछि से तार अर्थ जार कान नाही से जाय से नहीं। प्रकाशित पुस्तक होची रक्त विज्ञापन केतरा अछि रक्त केमदी रक्त जे असुची आवरी जे सुची आवरी सुची रक्त विज्ञापन सहज कथा ए नुह जेबे आपण विज्ञापन दउछन्ती दया पूर्वक आसंग बोली कहिबे आउ केबे भी कहि परिबे नाही जो माने आसीबा कथा न आसंतु जो माने आसीबा कथा नाही से माने न आसंतु कहि परिबे नाही। किंतु बाइबल प्रकाशित शेष पुस्तक आडको शेष अध्याय आडको जो माने चोर से माने आउरी चोरी बहुत चिंतार विषय। किंतु आपको कानर कथा कहिबे प्रिय भाई बण माने प्रभु को अर्थ रे जगह कहले जार कान अछि से सुनो अन्य अर्थ रे जार कान नाही से न बोलिबा भलिया अर्थ लोकंकर कान अछि किंतु कान को भूल रे व्यवहार करछन्ते हितोपदेश 17 पर्वर 4 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कुक्रियाकारी लोक दुष्ट अष्टारूढ़ कथा शुणे
ପୁଣି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହିଂସ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆର ଛିଦ୍ର ତାର ଛିଦ୍ର, ଆର ସମାଲୋଚନା ତାର ସମାଲୋଚନା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଆ କଥା ତା କଥା ତା କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି କାନ ଯାହାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଓଷାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମାଲୋଚନା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉପଦେଶକ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ବିଷୟ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କାମ ଯାହାର ଅଛି, ଅସାର ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜାରେ ମନ ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରଚାର କରିବି, ବାଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ବି ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତିର ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେତିକି ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ତାପରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବ, ତାପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭଲ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରା। ବାଇବଲରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାର କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଉଲ ଲମ୍ବା କରିବାରୁ ଖିଡ଼ିକି ପାଖରେ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା। ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାର କୋଉଠି ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ ଏ ସବୁ କହିଲେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ। ଆଉ କହିଲେ କଣ? ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କୋଉଠି କିଏ ଭାଷଣ ଦେଇନାହିଁ। ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ରାତି 12ଟା-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସିରିଏଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗିର୍ଜା କେବେ ବି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ପାଖରେ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ। କି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ କି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 58 ର ଦୁଃଖର କଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। 2ରୁ 4, 5 ଯାଏ। ହଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ସାଧନ କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶରେ ଛୁଆପୁତ୍ର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରୁଅଛ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଗର୍ଭର ବିପଦଗାମୀ, ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହି କହି ବିପଦରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ସର୍ପର ବିଷ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣରୋଧକାରିଣୀ ବିଫଳ କାଳ ସର୍ପିଣୀ ତୁଲ୍ୟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ରୋଧ କରିବା କାଳ ସର୍ପଣୀ, କାନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରିଦେବେ। ପ୍ରଚାର ବେଳକୁ କାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯିବେ, କାନକୁ ରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଚାପୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଡ଼େ ନିପୁଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ହେଁ ସେ
ସେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କାନ ଅଛି, ଯେତେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅଲଗାଟା ଭାବୁଥିବେ। ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ପଢେଇବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ଗୀତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ କେତେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିବେ। ଏଇ କାରଣରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା କାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29 ପର୍ବର 3-4। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ମହା ପରଖ ଚିହ୍ନ ଓ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଣ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କହିଲେ ମୂଷା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ କାନ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେତେ କଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଜମାରୁ କାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି କାନ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତଥାପି ଯିଶାୟ 6:10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଓ କାନରେ ଶୁଣି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୁଝି ମନ ଫେରାଇ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ଥିର କର ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି କର। କଣ ହେଇଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର କାମ? ଭାରି। ଭାରି ମାନେ ଗୌରିଆ, ବଡ କଷ୍ଟ ବାଇବଲ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରାକାର ବାଇବଲ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? এইভଳି କାନ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିର୍ମିୟ 6:10। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। বেশ শুনি পারନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଅସୁନ୍ନତ କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ବି ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେବେ ଅସୁନ୍ନତ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେବେ କାନ ଅସୁନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି, ପରିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ନେଗେଟିଭ ଇୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମାଥ୍ୟୁ 13:13-14। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛି। ଆଉ ଦିଶାୟଙ୍କର ଏହି ଭାବାନୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ 15 ଟିକେ। କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା, ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ। ବେଶ କେମିତି ଶୁଣିଲେ? ବହୁତ
कष्ट से शुणा किंतु अन्य मजा कथा जो कौन है प्रभु वाक्य को किए कौन है आज्ञा भलरे शुणी होनी बोले किए पचार कौन बोली कहले आज्ञा मु शुणला बोले को बुझी पारे ना बोली किए पचार शुणी हेले हेला नइले तेबे प्रभु जिते कहले जार कान अच्छी से शुणु माने यहाँ नाही शब्दटा मु कहली आपन को अल्प आओ कान अच्छी जो मानकर सेटा शुणु पाते जो मानकर कान अच्छी से माने केमिति हेबा दरकार कौन प्रमाण कौन कान थिबार प्रमाण कौन परमेश्वर कान देइथिबा प्रमाण कौन शुणु यात्रा पुस्तक 32 पर्व आपणकर 17-18 जय प्रभु जय प्रभु अनंतर लोक माने उच्चरव करते जीवस लोक मानकर कोलाहल सुनी मौसा को कहले साउंड युद्ध शब्द हेवछि ठीक है गोटे मिनिट कहबी तापर पड़ी मन कर जेते बेले जीवसियो मौसा ए माने पर्वत ऊपर को व्यवस्था पठा पाइबा पई बाहरी जाइचंदी सेतबेले गाँव लोक माने कौन गले मंडली लोक माने बाछुरी बनै के भोजी नाचुचंदी गीत गाउछन आपन को आउ कहि बाहाघर प्रोसेशन परिडारे होउछ ना होउछ तो आज्ञा होउछ प्रोसेशन बेलको जुबा माने को गीत गाओ बोली माइक वाला पार्टी को कहउचंदी कहउचंदी या माने किसे गीत का सुन बोलछंदी तो सेटा मु पचाउती ना पास्टर डी बोलछ ना क्रिश्चियन गीत आउ भिडा माने आखिरे हानि दे सेटा पकारे बाबू तेरे मां माने सेटी भी हल बाबू रेडी केटी भी हल बाबू ओ पसु इंडिया साडी सेटी भी मां माने हल बाबू रेडी अन्य हेला एही जीवन जीसु नाम त्यारे होगा चेष्टा करो इच्छा करे काम का हल पड़े सच्चिया बात दिया सारी ओदा भाई को सब मां उठी है सेटा आमो भाई दरकार अछि ना नाही आज आपनाओ सुनो कोटा सुनिबा को चाहुजंदी आपण आगे निष्पत्ति मध्य को मां भई माने आसंदो ए निष्पत्ति को आसंदो आओ से माने सुनिले कौन शुणिले से माने ना युद्धर शब्द बोली शुणुचंदी ए मानकर कान अछि किंतु शब्द को बारी पारो नाहांदी मुसांगर श्रवण केमती शुणंदो 18 पद कहिले से कहिले एहा जय ध्वनिर शब्द नुहे किबा पराजय स्वरर शब्द नुहे मात्र मु गायनर शब्द सुनु अछि नाचुचंदी जो माने से नाचो शब्द लीला शब्दर गायनर शब्द बोली बारी बारिले एई कान दरकार प्रिय मंडलीर भाई भणी माने श्रोता बंधु एई कर्ण दरकार जेपरि आइबो कहिले कर्ण कोन कथार सार जाने नाही जनकर वाक्य प्रचारर ढंग बोलंतु आमर कान जानी पारिबार अछि बारी पारिबार अछि बारी न पारिले विपद रे पड़िबे बाइबल लिखाउछि श्रुति मधुर कथा सुनिबा पाई अनेक शिक्षक मानक संग्रह
परीक्षा गाँ को 2 दिन डाक आउ का 2 दिन डाक जदि भविष्य पिटे स्वामी स्त्री बक्ता और ये बक्तार स्त्री जदि आसबे एटी जदि सखीनाथ नाचले मत आप हो आगा बोलबे ना से खेलो एटी हबो एटा करेक्ट तेनु ठीक बुझिबा दरकार ठीक सुनिबा दरकार समस्त विपरीत सुनिला भी मूसा विपरीत शुणुनांदी आज मंडली रे लीलार शब्द हेउची जो गीत नाच आसीबो से प्रिय भाई एवं भड़ी माने केमिति कान प्रभु लोक मानकर कान हेबार छी सुनंदो आ गोटे कथा कहबी प्रथम सामुएल 15 पर्वर 14 पद सेते बेल को सामुएल को साउल फुरुडा फुरुडी करूचंदी कोन मु प्रभु को आज्ञा मानिली अमाले को ध्वंस करि देई कारण परमेश्वर कहले अमाले कर गोरु गाई छेली मेंढा बध मुक्त जरा जीर्ण सब को मारिबो किंतु साउल सब को मारि पारला मोटा मोटा बाछुरी को सुनो कहले सामुएल कहिले जेबे ना ते हां जेनु चोरी बांधी आनी गुहाल रे से पट बांधी देगी ए पटे सामुएलंग सहित देखा गई प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड करछंदी सेते बेले सामुएल कल गोटे गोरु मोबाइल बटा सुनुची छेली मोबाइल बटा सुनुची तार अर्थ कोन कोठी बांधी देइछो तो एई कान दरकार एई कान दरकार एई कान अछि बोले सुनो बोले प्रभु कहउचंदी जणे पाप ढांकी आसी नमस्कार करी प्रेज द लॉर्ड कले मध्य मु सुनुची रे बाबू तोर बांधिबा मेंढार रब में सुनुची प्रिय भाई एवं भई माने सेई कान आज मोर दरकार आपणंगर दरकार मोर चाहणी मोर ढंग मोर स्टाइल शब्द को आपण बारी परिवार अच्छी नहले भारी समस्या कान को मधुर जदि आपण सुनिबे भारी समस्या हबो तेणु एटी कहिले मु सुनु अछि केमिति परमेश्वरंग लोक मानकर कान केमिति हेबार अछि प्रथम राजावली 18 पर्व 41 पदर सुनंदो एथि उतरे एलियो आहाबन को कहिले तुंढे उठी जाई भोजन पान कर कारण अतिशय दृष्टिर शब्द हेवछि हां सेठी दरकार मते कोठी केते बेले वर्षा हेबो कि किंतु से शब्द एलियो सुनि पड़िले प्रेज द लॉर्ड सेई कान दरकार प्रिय भाई एवं भणी माने सेई रब सुनिबा दरकार सेई शब्द को बारिबा दरकार तेणु एलियो कहिले मो वृष्टिर रब सुनुछि जिसाय 50 पर्वर 4 टिके सुंद प्रभु को गौरव नाम जय हो मुझे कोई कांतर को वाक्य द्वारा सृष्टि करि पारिबी आप ले सामग्री बेस शिक्षित लोक मानकर कान परी मोहर कान को जिसाए कहले मोर कान शिक्षित लोक मानकर कान परी प्रति प्रभात रे परमेश्वरंगर सुनिबा बाई से कान को जगांती एई कान जहा को प्रभु देइजंदी से माने सुनंदो जो माने ए कान पाई नांती तांको कथा छांदो शेष कथा प्रकाशित 1 पर्वर 10 प्रभु का नाम जय हो
तुरी शब्द परी गोटे बाघ गर्जन परी बोली कहना तुरी शब्द परी कहीं कथा मु कहि माने विलंब हम बोली मु आपन को पदपर्व दौनी मात्र मन रखा कहि पढ़े ना जहन सुसमाचार 12 पर्वर 28-29 जीशु प्रार्थना कले पिता यही समय मत महिमान्वित कर परमेश्वर कहले आमे महिमान्वित करियछु पुनर्बार करिवो ए शब्द को शिष्य माने कौन बोले मेघ गर्जन ए कान आमर लोड़ा नाही काम देव ना ए कान मात्र प्रभु परमेश्वर भाव एथिरे जोहन कहिले जे तुरीर शब्द परी मोहर पश्चात तुरीर शब्द परी गोटे महारव एहा कहिबा सुनिली तुम्हे जहा दर्शन करुअछ ताहा गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध कर ठीक सुनिबा कान दरकार ठीक आज ठारू प्रिय भाई एवं भणी माने परमेश्वर वाक्य को ठीक सुनिबा कान प्रभु आमको दियंतु फुल प्रचार कले मध्य आमे धरी परिबा ठीक कान आमर दियंतु शिक्षित लोक मानकर कान परि आमर कान को जगांदो जे परि आमे धरी परिबा परमेश्वर को किए कहिला बोली जेपरी बुझिबा नाय परमेश्वर को परमेश्वर बोली जानि परिबा सेई भली कान आजि समस्त दरकार जेबे जो कानर कथा मु कहली आपनको सेही कान जेबे अछि से कान रे परमेश्वर को सुनि परिबा प्रभु आमानकु समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रार्थना प्रेममय प्रभु तुम पवित्र गौरव नाम धन्य हो तुम्हें दयामय प्रेममय करुणामय प्रार्थना करछि मंडलीर समस्त आत्मागण को आशीर्वाद मंडली शांति श्रृंखला निरापत्ता वास करो अंधकार प्रतिकूल शक्ति तुमर मृत्युंजय नाम रे संपूर्ण भाव रे हटाई तुम्हें विराजमान तुम्हें राज्य स्वर्गीय पिता प्रभु जी नाम रे प्रार्थना करी